wabarakatuh. My name is Siti Rampoja. I am from Pulau Besar and kelas D1. Ethics in Islamic Economy, Micro Foundation for an Ethical Endogeneity. Abstract. Purpose. This paper to explore ethics in Islamic economy by establishing the micro foundation of Islamic economy. This is done by contextualizing the behavior assumptions of the individual in an Islamic framework. It also argues that the endogenous individual behavior would have implication in macro social real inflicting society, institution, and organization in Islamic economic system. It is found that the ethical commitment individual as individuals in the micro foundation of Islamic economy will bring social macro implication in the fraction realm. The macro foundation of Islamic economics world foundation as the basis economy explaining of the agreed relationship of individual, state, and social in also serve as the basis economic explaining social macro dynamic instructing individual, social, as well as organization and institute. The paper limit an analysis of the concept of ethical endogeneity in Islamic main behavior to be the macro foundation of Islamic economy and its macro implication. The ethical commitment of individual bring macro social inflation in practical realm. In Islamic, the confession of economy and behavior is explaining in the micro foundation of discipline, the basis of economy of explanation of a great relationship of individu, the basis in explaining macro social. In Islamic economy, the confusion of micro foundation and individual ethical endogeneity is derived from ethical principles in the Quran and Sunnah. Dan tujuan makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara dalam ekonomi Islam dengan membangun landasan mikro ekonomi Islam. Hal ini dilakukan dengan menseptualisasikan asumsi perilaku individu dalam kerangka Islam. Itu juga berpendapat bahwa etika yang melekat secara endogen perilaku individu akan berimplikasi pada makro sosial yang mempengaruhi masyarakat, kelembagaan, dan organisasi dalam suatu sistem ekonomi Islam.
Pinding temuan. Ditemukan bahwa komitmen etis individu sebagaimana tergambar dalam landasan mikroekonomi Islam, kota tersebut membawa implikasi sosial makro dalam ranah praktis. Landasan mikroekonomi Islam akan menjadi pondasi sebagai landasan penjelasan ekonomi atas hubungan agregat hubungan individu, negara, dan masyarakat. Itu juga berfungsi sebagai dasar dalam menjelaskan dinamik sosial mikro yang mempengaruhi individu, masyarakat, serta organisasi dan lembaga. Rationalization implication, keterbatasan. Implikasi penelitian. Makalah ini membatasi analisis konsep endogenitas etis dalam perilaku manusia Islam menjadi landasan mikroekonomi Islam dan implikasinya secara makro. Conclusion, kesimpulan. Etika komitmen individual membawa implikasi makro sosial dalam ranah praktis dalam ekonomi. Konsep perilaku manusia ekonomi menjelaskan dalam landasan ekonomi. Disiplin dasar penjelasan ekonomi tentang hubungan individu menjadi dasar dalam menjelaskan makro sosial dalam ilmu ekonomi Islam. Konsep landasan makro dan endogenitas etis individual bersumber dari kaidah etika dalam Al-Quran dan Sunnah. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.